कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समाअत। शेख रशीद, एजाजुल हक और आजा बशारत को इंतखाबात में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। NH-36 कराची से फिरदौस शमीम नकवी के कागजात भी बहाल। बानी PTI के मियां वली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को 7 जनवरी के लिए नोटिस जारी। शाह महमूद, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी की अपीलों पर समाअत 6 जनवरी को मुकर्रर। फवाद चौधरी, परवेज इलाही, मोनस इलाही, फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की दरखास्तों पर आरोज को नोटिस जारी। NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। Casually referred to Islam, either back it up because I completely disagree with you. It is contrary to Islamic injunctions. तौबा का प्रिंसिपल है, राय रास्त पे प्रिंसिपल वापस आने का प्रिंसिपल है। ये कौन तय करेगा कि सादिक व अमीन कौन है? इलेक्शन के लिए नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है? तौबा का रास्ता तो इस्लाम में भी है। इंतखाबात सर पर हैं, इस मसले को हल करना है। ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील खुरम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। कहा ये अपीलें किस कानून के तहत चल रही हैं? चीफ जस्टिस ने कहा आप अपनी दरखास्त तक महदूद रहें। वकील उस्मान करीम को मुखातिब करके कहा सियासतदानों को ऐसे बुरा ना बोलें, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। आमरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमर आइन तोड़कर हुकूमत में आता है, मुंतखब होकर नहीं। फैसल वोडा को इसी जज ने अहल करार दिया जिसने ताहयात नाअहली का जजमेंट लिखा। बताएं दोनों जजमेंट्स को आपस में मिला सकते हैं? वकील ने नफी में जवाब दिया। पार्लियामेंट ने आइन बनाया, डिक्टेटर ने आकर सियासतदानों और आइन को ही उठाकर फेंक दिया। मुनाफिक तो काफिर से भी बदतर होता है। काफिर को पता नहीं होता, मुनाफिक सब जान कर रहा होता है। पार्लियामेंट ने कानून की किताब बनाकर हमें दी। एक शख्स टहलता हुआ आया और कहा नहीं ये सब खत्म। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। कहा जनरल अयूब ने आकर सबको बाहर फेंका और नए कवानीन लाए। मेरे वालिद को भी इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया। डिक्टेटर्स की लाई गई तरामीम की हिमायत क्यों की जा रही है? आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम इसे मानेंगे। या तो हम कह लेते हैं कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता हम क्यों फर्ज करें वो झूठा है? मैं खानदानी हूँ, नस्ली हूँ, असली हूँ और मैंने कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, किसी के खिलाफ साजिश नहीं की। मौला ने चाहा तो रावलपिंडी में कलम दवात की कामयाबी तारीख होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। NA-56 और 57 से मुझे नाअहल करार देने की साजिश की गई। जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने साजिश रद्दी की टोकरी में फेंक दी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं मैं नस्ली और असली हूँ, कभी किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। रावलपिंडी के लोग निकलें और कलम दवात पर मोहर लगाएं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया है, उसके हवाले से अगर कोई गवाही शहादत होनी है तो वो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार भी नहीं है। सेक्शन 215 यही कहता है ना कि अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो सिंबल नहीं दिया जाएगा, तो सर्टिफिकेट तो दे दिया। अब आप उस सर्टिफिकेट के पीछे जाना चाहते हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि जो इलेक्शन हुआ जिसके नतीजे में ये सर्टिफिकेट पार्टी ने जारी किया है उस इलेक्शन की छानबीन होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने PTI की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। PTI के वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं गलत फहमी है कि इंतखाबी निशान ना हो तो टिकट नहीं दिए जा सकते। टिकट तो फिर भी दिए जा सकते हैं, वो पार्टी के ही रुकन होंगे, आजाद उम्मीदवार नहीं होंगे, ख्वाह उनका निशान कुछ भी हो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक कोई गवाही या शहादत होनी है तो ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन छानबीन चाहता है तो सवाल यह है छानबीन कौन करेगा?
حمیدہ مرزا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے کاغذات مسترد ہوئے. مرزا شوگر ملز نے 1990 میں 33 کروڑ 30 لاکھ قرضہ لیا. اس قرض کی وہ ادائیگی نہیں کر سکے. بینک نے ریکوری کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں ایک سوٹ فائل کیا 2003 میں, جس میں انہوں نے 35 کروڑ 53 لاکھ 88 ہزار کا کلیم کیا کہ یہ ریکوری کرائی جائے مرزا شوگر مل سے. مرزا فیملی نے شوگر مل کے لیے قرض حاصل کیا تھا. فہمیدہ مرزا نے کاغذات نامزدگی میں قرض کا کہیں ذکر نہیں کیا. رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے مرزا فیملی کو بچانے کی کوشش کی گئی. 2018 میں فہمیدہ مرزا کیسے جیتی تھی سب کو پتا ہے. شازیہ مری کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آج بھی عوام کے لیے روٹی, کپڑا اور مکان کے نعرے کے ساتھ کھڑی ہے. سندھ کے NICVT جیسا اسپتال کسی اور صوبے میں بنا, سندھ کے سوا دیگر صوبوں میں صحت کا نظام خراب ہوتے دیکھا ہے. بانی پی ٹی آئی کی تقاریر اور نام نشر کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کروں گا. پیمرا سمیت تمام اداروں کو تفصیلی فیصلے میں ہدایات جاری کی جائیں گی. لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں نمٹا دی. وفاقی حکومت, وزارت اطلاعات اور پیمرا سمیت دیگر فریقین نے جواب جمع کرا دیے. وکیل نے موقف اپنایا تھا. عدالتی احکامات کے باوجود تقاریر نشر کرنے سے روکا جا رہا ہے. سیاسی جماعتوں کو برابری کے اصول پر ایئر ٹائم ملنا قانونی تقاضا ہے. بیرون ملک سے پاکستان آنے والوں کے کورونا ٹیسٹ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ. NCOC اجلاس میں کورونا کے نئے ویرینٹ JN1 پر غور کیا گیا. پاکستان میں اب تک کووڈ کے نئے ویرینٹ کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری. خان یونس پر تازہ حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید. اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے. حزب اللہ رہنما سمیت 9 افراد لقمہ اجل بنے. اسرائیل کو حماس رہنما صالح العروری کی شہادت کی بڑی قیمت چکانا پڑے گی. حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے خبردار کر دیا. کہا اسرائیل نے لبنان پر بڑا حملہ کیا تو محدود جنگ کا دائرہ ختم ہو جائے گا. جنگ چھیڑی تو ہماری لڑائی کی کوئی حد نہیں ہوگی. اور سڈنی ٹیسٹ میں دوسرے روز کا کھیل بارش سے متاثر صرف 46 اوورز کا کھیل ہو سکا. آسٹریلیا نے 2 وکٹ پر 116 رنز بنا لیے. ڈیوڈ وارنر 34 رنز بنا کر, آغا سلمان اور عثمان خواجہ 47 رنز بنا کر عامر جمال کا شکار بنے. پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 313 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی.